ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯀꯤꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯀꯟꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯗꯦ treasure kana oyenchige ma oyenchige mane pesa paibna mane pesa de lani se na rosh haina khale yes iso ki bami thide pesa paiba mi treasure oyen noi ki wa ke khamge noi roi to pro ja noi so noi ni to moi noi ki khabar dai thena de dikan khadra to mai khale adu ga secretary khadra to mai khale treasurer khadra to mai khale tangol ki ni pa ma aina master doring eda angang ni pa masama ay angang ni atu boy ke classmate oire masu ay ga taminare adamane man brother ay ki church ki damo ke pratana to be wai kari tawai bo haraga ay ko ki pastor ano busin ke do re pari na de tam loi bagi ra boy kana khagba tare ani lei hai adu kamai to ni kai de lei ba ani no awang lai kai da ma makhala kai da ma kun ge awang lai kai da ma makhala kai da ma lei ani thola ba asina su moi ki sai na su ko ma o hen chi ai ba so ki sai na su ma o hen chi ba adu dei mo kamai to tare bot to tare ada ina phagi su to ra ibu bot to ra di campaign ke chat kadra ho campaign chat ni hai nu bidang campaign chat ni pastor kan bu campaign chat ni pastor kan bu bot to re swara kramana tra asumai na to ra nu ching bu khala na bane nam zikti Ishor kiba luching butolatre politics enang kunpa lairik haipa wazang mangbomi dikan elder ayam tol khabane na chale naw shi hausi dikari tawre Ishor ki blessing laite amen Ishor the Lord hausi Baptist ki church ayam pada noi ku ki singa kasi kan to mando male maram di noi ki pastor se area ki oina le pastor se adu koi atai ki Baptist sing di gramai do church ku ni pastor mamam le church ki pastor sing sha matu phasana to mamam de kana na mami dikan board na mami ishor shim system de ishor pastor dikan board believer and lakadam ne ishor na first ni head matan the pastor ni ishor ka pastor ka wali shi tatna sangra ka dikan board to paul or kadam ne atu ke believers shi matan matan or kadam ne atu bahusik ki niyom de ishor dikan board pastor believer ne but ishor ki board do dikan board na that ne pastor sing sha maning tam na paul san do pang mamdre karigino dikan board na shawar to male dikan board na shawar to shi na karigino dikan board sing do ishor ki bo khandre pesa pai ba wajau ngang ba machin to bo ri oi na khan kre ishor ki bo mi khandre aduna nasi dik do re the ultimate purpose of the church prithvi the church na lai basigi purpose maram do masi di serve to dre kangom chai re luching ba hai basi di chela na shin dikan board sing dagi pastor dagi believer sing tam jaga do ri Zasing na madu soy oi birang mula na tachi. Na koi na tamjaba yabo minimo oi draba. Ay na tamjaba yabo minimo oi draba. E koi liching muna na thola ni ngay arthalete. Yes, right. No may di ipana. Reverend pangbo matanda. Ay di ipana. Reverend pangge ay na ipa nang law kayo. Ayade, masi reverend siyang pame. As reverend si pito pirang may koi kandre nila. Mo ye denomination na aduna ipadi hawre pacha haw betul loire mamin ibadah su mati reference yang apa nih ID isena nausing ID onda hani ai phama chobo su pam pam de ai ki title de God servant ai minai sorry minai hai bisin ai ki ai ki chobo title ne amen ai ki da to pa ta pe haro God servant sorry minai Ramananda hacha yang pamba ipasina reverend pastor si ada na apa sih nak oyo ma reverend guy normally ai infal the lady ipa na kung the lady
nong ai na yum da chat paganda reverence ai di pa reverence mi kana le an to ba na puna madina deko machin to amadana la pa cha ni mo ta usit san to ro ki mo nan nai mo to ba ya ai yo ki ko kana kana ram ba da ai da min na san jara babong tak na na hai na ikai ta na ai di ikai ba ma di church pa cha mo ki pastor ni to ai di Manipur shin tung na chala pa ni na ikai babong tak na mo ikai hai ba ni ba ya te hen kan ka babong tak na mo hai ka ton thar ka hai ba adu ko ma ne mo on se ka hai ke bo kari para patra swai se reverend ni reverend Mare, no di, mina mo mando waka na nang ya, mina usito mo to ya, sini. Ay supera mi mini do. Anta kapag pamong nang reverend mo ito kinitok na nga mahal chay. Nang bamatik chata ba di ba mana reverend lo ba to gini masih reverend sing siya matawag please. Reverend ay siya di shock na panggara ba tayo sa Ado mo mina panggare, mina pibane. Isong na ni pite na. Ado pare panggasalo. Reverend si kanano yun no. Yang ba di show ni magun jen na ba? Nang siba na tan ba? Tamjan na ngay na pitan ba? Show di matik mayay jela ba? Noluk ba? Nang siba na pitan ba missing ado na. Ngapi ba kopi ba na mga gun mo kanda? Mga reverend ko ba ni? Nang ba? Kaya sundat na ba marama mag-isyo? Hakta wansin na lang kakana mga ba? Tamjan na ngay kaya sulit ka ba nang reverend ko ba siya? Matik sa atin nang ngasibak mitro to. Ipasik chop! Leng chuleng dre, hansu handre, kana mo chuleng dre. Ay di pa matrin na siya. Pastor sing siya dumay reverend sing siya dumay ay kung yung preacher siya dumay deacon board sing siya dumay tamsin na ngay nagtrabodi, pang tato. Sahi ka rin, mamanday na, palenda pa ako sa lobot pagkanta. Healing tau ni na, namin humni healing revival crusade tau ka lebe. Aduga, namin humni suraga mayu tahan di pagkanta, mana le namin imong dugi mau mana pujat kay. Adug healing na. Speaker do na. Noy tao ko si wali siya. Speaker do na mau pujat kay. Adu healing tau. Karay di sila ko healing no. Amu jauh lagi natan karay di sila. Cuma kira ni. Kali bro. Tamcin ni ngay ni terbudi. Dikan mo na supang tago. Pastor mo na supang tago. Ay mo na sup. Ay mo na ki tamcin ni ngay ni terbudi. Supaw sa ko tok ka ni. Reverend mo na supang tago. So ki blessing mang ni heaven ni sila na si. Luching bo terbudi. Ay nay kita sing na hay. Jasa mapamo ibada noy na pekto ko kanile. Hayo babanang sige area da batik sa de herbudi. Babali puning hongni. Ichaw resoy puning hongni yan sorry herge puning hongni. Adu gai phabam na babana. Luching bahay misheto ni. Adu mga sige church ayang bagi pastor siya. Acung na message na ang bumagde, di kan sing siya, acung na believer sing utang di bumagde. Mo'y kiyo ba? Kaya no, mo'y siya tawag doon na. Mo'y tight speed, kami mo na kamay tight speed, ay gani? Chumdra. Mo'y pratana tawag doon kamay, kamay pratana tawag, ay gani? Mo'y chum na hinga kami mo na kamay, chum na hinga, ay gani? Sigo pastor ko mayam sila na sige. Sure na church po, hingan mi bagi purpose sa do. Serve to the Lord. Kali bro. Adu gay na hindi ka na ni tara tabok shuru ka lay siya. Ay hindi ka na pastor evangelist tara tabok shuru ka siya. Ay na lupi na mambawa di ang tilawalo he. Lupi na naman di ministry to dati. Lupi na naman di tabok to dati. Adu wala mo tibo di kasi kan ni lupa siya lupi na yang loy mamdi.
Noisy Mambra. Tobra. Man by one in the Loy Mambico. Come to the Amshaba, the washing shed. Although the Amman Chaba would be shopping later, the purpose of the church serves the Nabukari Dakari, Matik Chaba, Tamjabayaba, Deacon, Tamjabayaba, Luchimba, Tamjabayaba, elder, Tamjabayaba, pastor Dakari. Deacon board chair, pastor who ought Nanabakan Banate, pastor who support the Nanabakan. Pastor the helper ne. Adu Mojikan ki, a Baptist church, I am but Deacon board na pastor the Deacon John the machinery a church, you see, purpose served over. Missionary Yam Tabamde, pastor the Tani, Deacon board na yade, pastor the Tani, elders in the yade, other missionary Tadote, missionary Tadam Hawaii Comde, Hawaii Comde, the Shogi Animbatum the church over in a Haksham blessing the Pangambaya, Hawaii blessing the church to what name?